سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز خواستم باز شرف و новинкаи реклама کنم. در اول من درباره کرم، ماسک، خیلی تامپون، دارو خرابشوی معلومات دادم. یک تا این پیشنه ویدیو با چند پول نرخش چی خیل میتونید دست یعنی زکاس کنید دستافکا شهرتون با یعنی روان میکنم با نرخ یعنی آپتون با هم هست. مثلا آپتون گرفتنی باشید، آپتون با هم هست به حد یعنی چیزای نقص فایده دار همش مال های کریه می باشد که با کدامش در کار باشد سکرین شاپ کنم من با یعنی روان کنم. نرخشم یک تا همین پیشنه ویدیو با دارید همش نرخش گفته گذشتگی در بارش یعنی معلومات دادگی که چخیل چیز این انا من یعنی محصولات ها برای زنها سر میکنیم اهمی رومولو جای بود فسان خوشروی ها کلان رومولوی یعنی سطر 550 روبلی توریتسکی. راستی گفت تمامی رومولوی و شرفای من نه اونقدر نرخ بلند موندن برای آنکه کمتر برای زنها یاردم هم شود. نامی من گفتم نرخای قیمت هم موندگیم نه خیلی چنین نصیب. انا من رومولوی فسان خوشروی اینها نه اطلس نه میخوای چخگو مترالی لیان نسخه ها اثر نمیگه جدیم ها فسانشان میخوای همه نموداش رسویتکاشه ازیر میکشم کلان یک سطر پشتاتون هم میگرد بیاد خوشروی فسانی ها یعنی بسیاری اگر فرق کرده باشید طرفی ترکیه میخوای رومولوی بسیار بندن رومولوی ساورمینی ها می رسویتکاشه است می نمودو یعنی میخوای ساختش. من اینجا به سوزنچه یک دانش 50 روبلی برای زدن نگاه کنید چه خوشرو یک نمودش پیش بجیم چیکش میاد یک نمودش پشت به دو نمودهای خیلی آسان یعنی سطر بستن به رومولوی سوراخ نمیکند یعنی سوزنچه. من با این نمودش های رنگکای کشودش خیلی متریالش بینین مولوی مکی نغزی ها گرمکه که زیر خیلی خونو کنم گذراند. راستی ازیر همه ویدیوی که من کراسیم همه شرف و رومولوی غفصه که گوشه سیزانی حاضر زمستان با پشتگی با من این نمودش است. پایانش گلشه گلای کلان کلیتکه خیلی کلان نککی فسانی خوشروی ها همش نرخش 550 روبل. دستافکا تمامی شهر با هست دستافکا 300 روبل یعنی تمامی شهر با میتونید دو سی کسه شده یعنی زکاس کنید. با اینجا هست رومولوی 350 روبلی هم غفصه که خوشرو نگاه کنید متریالش چقدر پشمک نمیزند اینها یا همه شیوای ویدیو یعنی اخوانه ویدیو کراسی هم دیسید که چقدر ویدیونده چقدر تاختاست مثلا فوتو صورت موندگی نه همش جیوای یعنی ویدیو کراسی هم غفصه که گرم که این هایم سطر با خوشروه با من این رسویتکه هاش این هایم یعنی چند نمود رسویتکه هاش هست خیلی رسویتکه فسانش هست که باید چخیلش محقوم میتونید سکرین شاپ کرم هم با یعنی روان کنید. من اینجا با رسویتکاش هست که باید چخیلش محقوم سکرین شاپ کرم من بالای اکرم نمره واتساپ ایمام هست یک تا نمره آخرش 52 با واتساپ آخرش 28 با هم واتساپ یعنی هم ویدیو. من خیلی شرفکای فسان راسته که میها شرفا قیمت من نرخای یعنی دسترس موندم برای زن هم خیلی اوزاراشو نگاه کنید چقدر فسانه خوش رو نرخش 500 روبلی کلان شرفا دو تا طرفشنده خیلی فسانش است. میتونید یک طرفش بالی سر به یک طرفش پیشتون بگیرید یعنی فسان کرده پاشید خیلی شرفکای فسانه خوش رو آوردیم. توراش هم تورای فسانه خیلی اینها یعنی تیویتک نمیزنه شرفا خیلی شرفه فسان. من با این نمودشای سرخ سیاه و سیاه های سیپسیانه سیاه های کشادک خیلی تورای سرخ دارش یعنی تورای غفصش یک پرش به یک پرفش سنگجیندگی خیلی تورکای فسانش باشه دوتا پره یعنی رومول به هست خیلی مادهش تماما نرخ قیمت نه دختر 500 روبل که به چخیلش معقول منها واتساپ ایمای من تمامی شهر با یعنی دستافکا بیملال روان کر میتونن. دستافکا طریقی یعنی پاچته 300 روبلی نمی نمودو اوزاراش. اینجا با رسویتکه هاش خاکی سیری سیاه کدامش معقول یعنی سکرین شاپ کره روان کنید. با من اینجا با رومولکای گوچی مگوییم اینها غفص علکه اینها غفصی زیمنی پوشک
اینهای تنوکش بود نرخش 350 روبل بود. تنوک که материалаш камтар хе шахтар буд. Иҳош хебеи ғафсакаки зимнин пошти ки ангорка нусқа. Иҳоям расветкаш бисёр. Мана намудаш чихе сарба. Иҳо яъне ҳозира моддӣ мепоштаки ғафсакаки гармакаки калон бием малол дуқаткара сартон ба гирифтӣ метонед. Хел намудаш. Мана бо ай рангакоҳай гразни розови хел намудакои хушрӯш светое ки шумо ба яъне писанд бисёртар хелакҳо яъне овардем. Мана расветкаш кадомиш маъқул кадом светаш ман ба яъне скриншот кара нишона кара равон кунед. ман ҳамон шаҳратон ба яъне даставка равон мекунам. метавонед 3-4 каса шуда харид. инҷа яъне шарфҳои ғафсӣ яъне ангорка нусқи тиграй. иҳоям калон 600 рубли нархаш. 3-4 кас шуда яъне даставка заказ кунед яъне чизоя даставка шумо ба арзон меқадад. масалан 30 кас шуда заказ кунтон 100 рубли меқадад. масалан ҳар якта чиз ба 300 рубл не. баъзеҳо савол мекунанд ки ҳар як чиз ба не. масалан якта чиз гиридам ҳамон 300 рубл мешад. дута 3-та 4та гиридам аллакай ё 300 ё 350 рубл мешад. яъне килошта весид. масалан 1 кило ба 300 рубл 100 грамм ба 50 рубл инха намегирад. почта масалан якта чиз ба ҳамин 300 рубл нарха мегирад. барои ҳамин бисёр савол мешад дар бораи почта. айн ғафсои ангорки калона инҳо тамоман ғафси хушрӯ. инҳо дута тарафаша пошта мешавад. як тарафаш мехел доира як тарафаш мехел узори мехел чихе гум гулухонаи мехел дута тарафаша пошта мешавад. метавонед китфатон багирид ин тарафаша хоҳед ин ту доираша хушрӯ мебандед. мехел фасонаш дута тарафаша пошта мешавад. яъне ду тарафа шарф. инҳо 550 рубли. ғафсакаки хушрӯ. мана расветкаҳош шанаминҷа ба ки ба чихелаш маъқул мана бемалол скриншот кара партои ватсабу имои ман ҳама вақт қувашма ҳама вақт ҷавоб метиҳам. ватсабу имон ба баъзеҳо ҳастанд ки фақат саломам метинад дигар гам намезанам. ман саломошумам яъне алек мегирам. мана мин бо шарфкои мана ғафс овардем. иҳо 350 рубл ростгап 350 рубл ба яъне тихе шарфҳои калони гарм гирифтаам намешавад. хостам нархи чизои камтар арзонтар барои занҳо кунам. амқа тагбандоҳай 400 рубли. инҳо турецкиники хебе секунҷа. мана расветкаҳош тигри калону майда расветкаҳош. инҷа бо мана айн гарошка овардем. иҳоям ғафси ангорки фасон 500 рубли. ҳама расветкаша иҳондам. метавонед кадомиш маъқул бошад яъне скриншот кунед. беҳад сарбу хушрӯ асар намеғалтад намеғеҷад. ҳамин чихел банди яхел меистад. мана ҳозира сӯзанчаҳои бинед чихел хушрӯ сӯзанча занидам. хе ҷоҳои яъне шарфтони сурах намекунад. махсус хе сӯзанчаҳо буромдагӣ. ҳамин расветкаҳои ози ман аякче нишон метиҳам. калонеки шарфҳо ҳамаш калони сатр. хоҳед аз пуштам баста метавонед ё хоҳед аз пешам баста метавонед. ана мехел мана бо инҷоба мехел шапкаҳо овардем. шапкаҳои ғафси инаш яъне велурви шарфаш кӯла мешавад 800 рубли. яъне шарфу шапка 800 рубли. мехел фасони хушрӯи гарм макак дариношанда начосашай мехел фасонаш. мана пуштакошо бинед чихел хушрӯкара духтагӣ. фасони мехел ду намуд ози ҳамин светаш аст. бо мана ин шарф овардем. ҳам шарф ҳам шапка. ина чанд намудкара пошта метавонед. метавонед шапкаи худашо пошед шарфаша гулитон багиред ё ки шарфи худашо тоқо пошед ё шапкаи худашо тоқо пошед. чандта яъне варианти бастанашай ҳамин шапканда. шарфашам яъне рӯмолакашам секунҷи калони бемалол мепоштагӣ. дарнаша бинед начос. инҳо ангорки хушрӯ. инҳо тевитар намезанад. пуштакошам хе фасонкарагӣ. хе намуди шапкаҳо яъне 4 расветкашай.
шапкоба бемалол чӣ хел хоҳед яъне мебандед шапкаҳоя. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Mana so'zanakҳои намудааш бо намехе гулчадоракҳои овардем. So'занак мана мена нишон додам, бо мана айнаҳош овардем 150 рублиҳо пачкаш, ҳам зимиска ҳам so'занак чанд намуд. Нахе гулакчаҳо овардем донаш 50 рублӣ ё беяд хушрӯ so'занча бо ана аҳмин so'занчаҳо овардем барои сатр баста. Инҷиба яъне сумкачаҳои намуди мондагиш кожниҳо 500 рубл як дона мод. Инҳош бошад ҳамаш яъне 200 рублӣ. Охири сумка будам ба барои ҳамин 200 рублӣ. Анами расветкашай дигар расветкаш небудагиш ҳозираш ба анами монд. Дигар намудааш нест аст. Мана бо анамин яъне палточи фурӯхтам 1500 рублӣ. Ба размерҳои калон адо шуд. 3 дона монд 1000 рублӣ ахираш 42 44 46. Панҷ ба куртаи ангорка овардем. Ғафсакаки хушрӯтаги курткаҳои балонови ба беҳад нағзи хушрӯиҳо ахир чихагум шута мепоштаги чиз. Нигоҳ кунед чиха фасони хушрӯиҳо бенур намешад. Ғафсакаки гармакаки хушрӯ нархаш 1300 рубл. 44 то 52. Қадаш яъне 95 сантиметр. Се расветкашай бардови кабуд яъне сиёш. Пешакош бинед узорош фасони хушро мулоимак. Беҳад яъне тамба мешинад. Намин яъне ду намудаш яъне се намудиҳо. Мана хел накидкаҳои овардем. Ҳам ғафси фасони хушрӯи ҳам ду намуд расветка. бокунед чӣ фасон бофтаги хушрӯ ё ғафсакак ё турецки ҳамаш 1,5 нархаш. қадаш дароз 1,15. намин ду намуд бардови серӣ ки ба маъқул бошад яъне ватсап имои манба бемалол яъне скриншот кара партоед.
این دو نمودش جیبوت فасон. با این گونه کورت آوردیم. کورتی در قدش یکو 20 размери калон 52 54 56 1600 рубл. اینها حاضر сезонный, یعنی осень зима. Хавсакак اینها پیشکش замок, میخوای فасонак, остинакош мана манжет, یا نکاش замоки فасон دختگی. دوتا کیسهش یعنی رباچی کیسه های замоки. با این خیلی کرته ها 42-46 مان 2000 روبل. هم قفصی فасонак شروع материалаш ҳозира сезонба мепошед зимистону осенба. мана айн светаш монд 42 44 46. اینها размер балшмирка. میتونید یک размери майдаша гирид. مثلا 42 44 ба ҳам тоғри мебиёд. размерҳо балшмирка. кисаҳош ҳамаш рабочи киса. материалаш қафсак шушта мепошидагӣ бенурмуштагӣ не. мана бо ин моделашай инам фасонак шуруд 42 яъне 44 мон. иҳо размерҳо ҳамаш месета брюкдор ҳамаш размераш балшмирка. як размери метавонед майдаша гирид. пешкош замоки фасон. мана мен духташ поёнош мана манжешчи фасон карда духтаги. версачи 50 размер як дона монд 1500 рубли. биҳад ин фасонак шуруд тамба сиёш 46 48 50 52 монд 1500 рубли. инҳо распродажа рафтааст. метавонед мана кадомиш маъқул бошад скриншот кара партои доставка тамоми шаҳрба яъне ҳаст. айн спортивкаи турецкӣ ҳаст 44 46 мон 2800 тройка. инҳо ҳам футболка брюк аболош костюмиҳо 100% турецкӣ. материалош хушрӯи тоза 2800 рубли. ду дона мондагӣ. мана кадки размераш бошад маъқул бошад метавонед гирифта яъне скриншот кара рой кунед. анмен буд имрӯза видеои мо. боқӣ дар паноҳи худо бошед.